lihok kuya sa ang video ka ng lihok man. Why mo like sa video? The coconut. Kuan rin ni guys. Full of water guys. Full of water guys. Daghan ng water oy. Kailangan bungkago ni guys para mo kuan ang roots ba. Lusot jud. Dirty man ang hands ni Papa guys. Yan ang mag-agriculture guys. Dapat mag hugaw-hugaw jud ta karon ang fruits sweet. Yes. Thank you for confirming, Shube. Yes, sir. Be, give me the cellophane kang be. Give me the cellophane. Give me the cellophane kang. Kana, ito ng butangan. Be, open. Be, pisikan be ka. Kira na. Give me my money. Ha. Guys, mangita tag itay. Lain na. Yes. Look for something na pwede itay guys. This one. Okay, guys. It's a straw guys. And then pause guys. Yes. Come on. Come on. Come here. Let's look for a branch na healthy. So guys, ayan. Juling fruits. Mahappy juling akong mga anak, ano ba? Kung makakaon, mahappy mo de. Happy. Lagi. Happy, guys. Happy guys. Kinahan. Para nice. Kasi ni post papa. Oh. Wrap din Hi, sa guys. itong sa area nga na skin na to guys. Okay, ang purpose na to guys, maded ni siya. Maded siya, mo disconnect siya sa iyang mother nga roots. Naman ang akong videographer diha oy. Sorry kaayo guys ha. I hope na makasabot mo kay ako maguna ni wake up ng akong videographer guys. Oh, mauna na ang final output guys. So guava. Next is calamansi be, calamansi. Calamansi. Kuya, go. And mature enough. So yan ako inapilian guys. So diri ko dapit. So I will kiss here guys. Kiss guys. Hi, guys. Sign of roots.